सरकारी चाकरी देवार प्रलोभन दे युवक मान ठकुवा एक नकली निजुक्ति राकेटर पर्दाफाश कर मालकानगिरी पुलिस। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 35 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ଏହି ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ନାମରେ ନକଲି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛାପି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏହି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ଚାକିରି ଦେବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଥାବିର ବାରିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବଦତ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ନ ହେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଖବର। ଯେମିତି ଜବ୍ ଫ୍ରଡ୍ जोटा कि मालकानगिरी को इनवल्व करुछु बोली तो सेइथिपाई कि एसपी सार के इनफॉरमेशन अनुसार आमे प्रोएक्टिवली ताकू प्रथमे आमे हैंडल ले फेसबुक हैंडल ले हमर जो एसपी मालकानगिरी पर अछि सेठी आमे छाडिथिलु जेमती जॉब फ्रॉड होछि जो एडवर्टाइजमेंट बेसिस रे फ्रॉड पाई जो अलर्ट करिथिलु आमे तो सेटा कला परे तापरे आमे देखिलु खोजियागु बाहरलु जे कि एमती जॉब फ्रॉड रे शिकार होइछन्ती बोली तो सेमती जो न पाइलु आम सडनली आम पुलिस थ्रो रे ही एफआईआर रुजु करूँ जोटा 4 अगस्ट रे आम निजे स्वमोट एफआईआर रुजु करूँ कलापर इमिडिएटली टीम मूव करूँ तो जो नंबर से कंटाक्ट करते तो से बेसिस रे आम भुवनेश्वर जन को आम अरेस्ट करूँ ना हूँ विश्वजित जेना तो ये सी आज फरवर्ड हो बेसिस इन्वेस्टिगेशन चालू अच्छी सहित 3टा मोबाइल सीज होती एवं किसी अकाउंट्स भी डिस्क्लोज कराई देखाई धीरे धीरे आम ताकू भी फ्रीज करूँ परवर्ती इन्वेस्टिगेशन चलती प्रिलिमिनारी आम जहाँ देखुचु एबे बहुत सारा अकाउंट भी इनवॉल्व अच्छी पूरा डिटेल आम इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट करूँ केते टंका एक्चुअली रे होईची एवं को माने ठकई शिकार पास होई अछंती तांकोटू पैसा नबार भी आम सेटा को भी देखुचु इन्वेस्टिगेशन रे भी जंत भी ताको सहित किसी भी इन्वॉल्वमेंट अछंती जोटारे फास्ट आम तांको ही पाइलु बाकी आउटस्टैंड अच्छा आम परवर्ती स्टेज रे धरिनु।